হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? তো আশা করি সবাই ভালো ভালো থাকলেই ভালো। তো আজকে এখন ডিউটি শেষ হয়েছে আমার, তো এখন রুমের দিকে যাইতেছি। তো এটা হলো মোশাররফ, কাতারের অনেক এক্সপেন্সিভ একটা জায়গা। তো আমাদের জন্য এখন গাড়ি ওয়েট করতেছে, গাড়ির দিকে যাই। চলেন সামনের দিকে আগাই। এই দেখেন গাড়ি চলে আসছে। গাড়ি অনেকক্ষণ থেকে ওয়েট করতেছিল একটু পিছে। তো আমাদেরকে কল দিছিল, এখন কল দিচ্ছে, তো বলছি আসার জন্য ওরে। তো আসি দাঁড়াই রয়েছে। তো চলেন আর কি, রাস্তা পার হয়ে যায়। আমার সাথে আমার বন্ধু পার হইতাছে জলদি জলদি যাওয়ার জন্য। তো ওকে, গাড়িতে উঠে গেলাম। তো চলেন, ওকে ভিডিও দেখতে থাকেন। सकियो कति घन्टामा गऱ्यो ओभरटाइम छैन हजुर ओभरटाइम ओभरटाइम सकियो दाजु ओभरटाइम छैन मेडिसिन हाल्न आँटियो क्याटरिङतिर भन्दा यही ठिक हो क्याटरिङमा दाजु काम त सबैजना हुँदाखेरि झामझुम मजा हुने हो तर सुत्नको अनि सुत्नै गाह्रो के टाइमिङ नमिल्ने के अब म एक दिन अब गएँ 10 बजे 11 बजेबाट काम स्टार्ट गऱ्यो ड्युटी फेरि 5 बजे सुतेर फेरि 10 बजे ड्युटी क्याटरिङमा काम चल्यो 2 घन्टा 3 घन्टा अन्त सुत्न पाइन्छ घन्नी मात्रै हो दाजु बढाउँछ अरूको सबको 1500 बनाएको बढाउँछ एक सिजन काम गऱ्यो भने बढ्छ अब काम त अब गर्दै जाँदा सिक्ने हो सिकेपछि गर्ने त त्यसरी गर्ने अब घर जाने टाइम पनि हुन लागिसक्यो कति भयो अब 3 साल हुन लाग्यो छुट्टी गएको छैन गएको छैन कहिले हुन्छ 3 साल তো গাইস, এখন দেখতে দেখতে আমরা চলে আসছি হালুয়া টাউন সেন্টারের সামনে। এখান দিয়ে আমাদের রুমের রাস্তা, আর একটু সামনে গেলে আমাদের রুম। अहिले त लगातार आयो राम्रै जति जति सिजन चल्यो नि राम्रै सेलेर आयो भनौँ न 1500 1600 आइरहेको अहिले त राम्रै आएको मेरो बराबर छुट्टीको पनि अनि ओभरटाइम पनि बराबर दिएछ के मलाई किन गर्थेँ म जम्मा कति घन्टा यहीँबाट जान्थेँ म 5 बजे 6 बजे कहिले त पुरै स्टेडियम हालिदिन्थेँ मैले बिहानको 4 5 थोरै पैसा होइन धेरै चाहियो धेरै पैसा कमाउनु त क्याटरिङमा गर्न पर्छ नि क्याटरिङमा गर्ने 2022 क्याटरिङमा हो मेरो तेलै निस्क्यो त्यो त के निस्क्यो नि त्यो त सुत्दै नपाइने कि त्यो मलाई के होला तर क्याटरिङमा हुँदा नि गाडीमा मजाले घुमियो गाडीमै भयो नि क्याटरिङमा त त्यही काम त अनि गाडी नै घुम्ने हो তো অবশেষে আল্লাহর রহমতে এখন রুমের সামনে আসছি। তো এখন আর কি করব, রুমের দিকে চলে যাই। ওকে গাইস, আমরা এখন বাসায় চলে আসছি, ফ্রেশ হয়ে ঘুমাই যাব, কালকে আবার ডিউটি আছে।
তো ওকে, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন প্লিজ। कवर मेरा सोचे हैं ड्यूटी कैसा गया आज बोल। ड्यूटी बस हो गई।